私の血液型は O 型ですが、綺麗好きです。なので、今日はメルセデス・ベンツの車内清掃をしに、キーパーラボ、高松西店に行きます。また、最近、インドネシアか、ベトナムかわかりませんが、私のチャンネル登録者の中にも、たくさんおられますので、お店に着くまでの間に、日本の製造業でよく言われる 3S 活動について説明します。少しでも役に立てば幸いです。3S 活動とは、整理、整頓、清掃の3つをスローガンとして掲げる取り組みです。それぞれの頭文字の S を取って 3S と呼ばれております。具体的に、まず、整理とは、職場に不要となるものを置かないようにすることを示します。過去の業務で使用していたものでも、現在の仕事と関わりのないものであれば不要なものです。また、今後使う予定のものであっても、念のためと余計に在庫を抱えることは限られたスペースを狭めてしまう原因となります。使わないものは処分する、在庫品は最低限に留めることは整理作業の基本です。そのため、3S 活動における整理では、何が必要で、何が必要ではないかをきちんと区別し、必要のないものはすべて処分する作業が必須となります。次に、整頓とは、必要なものを使いやすい場所に配置することです。会社に置かれているものは複数の人で共有して使用することも多いですよね。自宅であれば、自分さえ置き場所を把握しておけば特に不自由することはありません。家族が使用する場合でも、その時に口伝えすれば問題ないケースは多いことでしょう。しかし、たくさんの人が働く会社の場合、使用者が使いたい時にその都度、置き場所を聞いて回ることは面倒なものです。さらに、使用を急ぐ時もあるため、誰でもすぐに置き場所がわかるような状態にしておくことは利便性を考慮しても重要となります。また、きちんと整頓して保管されていると、在庫数を把握しやすく、無駄な購入を減らせてコスト削減につなげられる点も魅力です。加えて、紛失も防ぎやすいため、無駄に買い足す必要も少なくなります。最後に、清掃とは、職場内をきれいな状態にすることです。ゴミやホコリ、汚れなどがないように清潔に保つことは、衛生面だけではなく、従業員の精神面においても大事なポイントとなります。ホコリだらけの環境よりも、清潔な職場の方が気持ちよく仕事ができると感じる人は多いからです。さらに、点検作業を習慣化できる点も、清掃を行うメリットの一つとして挙げられます。掃除をするときには、ホコリを取るために物を移動したり、汚れがないか細かなところまでチェックしたりするものです。そのため、普段目にしないような場所にも目が行き届くようになり、設備や管理状態に故障や異常がないかを定期的に確認できるようにもなります。Nhóm máu của tôi là O, nhưng tôi thích sự sạch sẽ nên hôm nay tôi sẽ đến Keeper Lab, cửa hàng Takamatsu để lau chùi bên trong chiếc Mercedes-Benz. Gần đây, tôi không biết là Indonesia hay Việt Nam, nhưng có rất nhiều số người đăng ký kênh của tôi nên trước khi đến cửa hàng, tôi sẽ nói về các hoạt động 3S thường được nhắc đến trong ngành sản xuất Nhật Bản. Tôi sẽ giải thích về nó, tôi hy vọng nó sẽ giúp ích được phần nào. Hoạt động 3S là những sáng kiến có 3 khẩu hiệu, phân loại, dọn dẹp và dọn dẹp. Chúng được gọi là 3S, lấy chữ cái đầu S từ mỗi chữ cái. Cụ thể, trước hết, sắp xếp có nghĩa là không để lại những thứ không cần thiết ở nơi làm việc. Ngay cả khi bạn đã sử dụng thứ gì đó trong công việc trước đây thì cũng không cần thiết nếu nó không liên quan đến công việc hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngay cả khi bạn có kế hoạch sử dụng các mặt hàng trong tương lai, việc dự trữ thêm hàng tồn kho đề phòng có thể khiến không gian hạn chế của bạn bị hạn chế. Điều cơ bản của việc sắp xếp là loại bỏ những thứ bạn không sử dụng và giữ lượng hàng tồn kho ở mức tối thiểu. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động 3S cần phân biệt rõ ràng đâu là cần thiết, đâu là không cần thiết và loại bỏ những đồ vật không cần thiết. Tiếp theo,
Sắp xếp có nghĩa là sắp xếp những thứ cần thiết ở những vị trí dễ sử dụng. Những đồ vật được lưu giữ tại công ty thường được nhiều người chia sẻ và sử dụng. Nếu ở nhà, bạn sẽ không gặp bất kỳ sự bất tiện đặc biệt nào miễn là bạn biết đặt nó ở đâu. Ngay cả khi các thành viên trong gia đình sử dụng nó, có nhiều trường hợp không có vấn đề gì nếu bạn nói với họ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong trường hợp một công ty có nhiều người làm việc phải đi vòng quanh và hỏi người dùng nơi đặt thiết bị mỗi khi họ muốn sử dụng sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, vì có những lúc bạn cần sử dụng một thứ gì đó một cách vội vàng, điều quan trọng là phải giữ nó ở trạng thái mà mọi người có thể dễ dàng biết nó ở đâu để thuận tiện. Ngoài ra, nếu các mặt hàng được lưu trữ một cách có tổ chức, việc theo dõi số lượng mặt hàng trong kho sẽ dễ dàng hơn. Điều này sẽ giảm bớt việc mua hàng không cần thiết và giảm chi phí. Ngoài ra, việc chống mất mát cũng dễ dàng hơn nên ít phải mua thêm đồ. Cuối cùng, dọn dẹp đề cập đến việc giữ cho nơi làm việc luôn trong tình trạng sạch sẽ. Giữ nơi làm việc sạch sẽ, không có bụi bẩn là điều quan trọng không chỉ đối với vấn đề vệ sinh mà còn đối với sức khỏe tinh thần của nhân viên. Nhiều người cảm thấy họ có thể làm việc thoải mái hơn ở nơi làm việc sạch sẽ hơn là ở môi trường bụi bặm. Hơn nữa, một trong những lợi ích của việc dọn dẹp là bạn có thể biến công việc kiểm tra thành thói quen. Khi vệ sinh, bạn di chuyển mọi thứ xung quanh để loại bỏ bụi và kiểm tra từng chi tiết xem có bụi bẩn không. Do đó, bạn sẽ có thể để mắt đến những khu vực mà bạn thường không nhìn thấy và bạn sẽ có thể thường xuyên kiểm tra xem có bất kỳ trục trặc hoặc bất thường nào trong thiết bị hoặc điều kiện quản lý hay không. Golongan darahku O, tapi aku suka kebersihan, jadi hari ini aku ke KPR Lab, toko Takamatsu Nishi untuk membersihkan bagian dalam Mercedes-Benz. Akhir-akhir ini aku tidak tahu apakah itu Indonesia atau Vietnam, tapi banyak sekali dari orang-orang yang berlangganan saluran saya. Jadi sebelum saya ke toko, saya berbicara tentang kegiatan 3S yang sering disebutkan di industri manufaktur Jepang. Saya akan menjelaskannya, saya harap ini membantu meskipun sedikit. Kegiatan 3S merupakan inisiatif yang memiliki 3 slogan yaitu memilah, merapikan, dan membersihkan. Disebut 3S, masing-masing mengambil huruf awal S. Secara khusus, pertama-tama, pengorganisasian mengacu pada tidak meninggalkan hal-hal yang tidak perlu di tempat kerja. Sekalipun Anda menggunakan sesuatu pada pekerjaan Anda sebelumnya, hal itu tidak diperlukan jika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda saat ini. Selain itu, meskipun Anda berencana menggunakan barang di masa mendatang, menyimpan inventaris tambahan untuk berjaga-jaga dapat membatasi ruang Anda yang terbatas. Dasar-dasar pengorganisasian adalah membuang barang-barang yang tidak Anda gunakan dan menjaga inventaris seminimal mungkin. Oleh karena itu, ketika mengorganisir kegiatan 3S, penting untuk membedakan secara jelas antara apa yang perlu dan apa yang tidak, dan membuang semua barang yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pengorganisasian berarti mengatur hal-hal yang diperlukan di lokasi yang mudah digunakan. Barang-barang yang disimpan di sebuah perusahaan seringkali digunakan bersama dan digunakan oleh banyak orang. Jika Anda di rumah, Anda tidak akan mengalami ketidaknyamanan selama Anda tahu di mana harus meletakkannya. Meskipun anggota keluarga menggunakannya, ada banyak kasus di mana tidak ada masalah jika Anda memberitahu mereka saat itu juga. Namun, dalam kasus perusahaan tempat banyak orang bekerja, akan merepotkan jika harus berkeliling dan bertanya kepada pengguna di mana harus meletakkan perangkat setiap kali mereka ingin menggunakannya. Selain itu, karena ada kalanya Anda perlu menggunakan sesuatu dengan tergesa-gesa, penting untuk menjaganya dalam keadaan di mana semua orang dapat dengan mudah mengetahui di mana letaknya demi kenyamanan. Selain itu, jika barang disimpan secara terorganisir, akan lebih mudah untuk melacak jumlah barang yang ada di stok, sehingga mengurangi pembelian yang tidak perlu dan mengurangi biaya. Selain itu, kerugian juga lebih mudah dicegah sehingga tidak perlu membeli lebih banyak barang. Terakhir, pembersihan mengacu pada menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih. Menjaga tempat kerja tetap bersih dan bebas dari kotoran, debu, dan kotoran penting tidak hanya untuk kebersihan, tetapi juga untuk kesehatan mental karyawan. Banyak orang merasa bahwa mereka dapat bekerja lebih nyaman di tempat kerja yang bersih dibandingkan di lingkungan yang berdebu.
Selain itu, salah satu manfaat pembersihan adalah Anda dapat menjadikan pekerjaan inspeksi sebagai kebiasaan. Saat membersihkan, Anda memindahkan barang-barang untuk menghilangkan debu dan memeriksa setiap detail apakah ada kotoran. Hasilnya, Anda akan dapat mengawasi area yang biasanya tidak Anda lihat, dan Anda akan dapat memeriksa secara rutin jika ada malfungsi atau kelainan pada peralatan atau kondisi manajemen. 掃除機をかけるほど汚れていませんが、きれいにします。また、私の車は鍍金なので、カーペットはとてもきれいです。7位、サラリーマン生活で 3S、5S を励行しないと落ち着かない体になってしまいました。やはり綺麗にしてると気持ちいいですね。運転も丁寧になるような気がします。ご視聴ありがとうございました。良ければいいねボタンよろしくお願いします。